Hayung Haganangino, Tinini Salo, Teachers Day Hal, Celebration Klajagi Tongo. Abunorogino, TTADC by Naikoljak, Humtoya IS Office ni Luajima by, Koromchora Town Hall Habanogo, Teachers Day Hal, Palaijago. A Panda ni Bishingtui, 82 miles Humtoya IS Officer, Borom Ganang, Rotironjon de Burma, Hasteni Rung Srungi Tongnai, Sikla Sikli Rokno. Chamung nungmung hamya drugs by koboloi tongnai rokno kifle phayoi tong kaham chamung kaham chawoi thinang kaham society kaham angnani bagai kok kusar kha choyakar nai tungdi kubi kok tv ni mangphlewo asa tini to hayong ganangai no teacher de pala jagi tum sa tini ni de pala jakuni thai ko jaga pala jagi mong hambai media rongno mong ha sene Humtoya Education Inspectorate TTADC ni by Luajijak mo Koromchora Community Hall or wasang sini andara school tongo 119 ta JBSB milui so Krista JSB school posasita SB school arone joto teacher milui chengoro jotone ta khawai phukbai suwalai mungti na chengoro tini khub Katang kaza kai pala leka. Sir, hayong ne jara rung srungai tongnai rong nang koroksa rungnai hisabai naikului tongo ba ini ni o sal special thalo sa ini bukhake tamo message vote message tamo dong Ani bukhake hingga kai to chung bangla bai hino shikhok divos ba teacher day इंग्रजी bai jeta to teacher day Sangma একটা খুব একটা পবিত্র দিন খুব একটা হায়ং গানাঙ্গন পালাইজাকমান দিন পালাইজাকমান সাল শিক্ষক মানে সমাজ নিয়ে একটা সবচেয়ে মনে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা কাম সমাজ পরিবর্তন খাইনানে সমাজ প্রযুক্তি সানানে সমাজ কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস সমস্ত কিছু হইতে সেঙ্গারনে হইতে ইয়গনানি বাগৈ फोरोंनाय रखा जोंनि টিচার ও টিচারক যাতে ঠিক ভাবে অবংনি দায়িত্ব কাম খাইনানি ক্ষেত্রে সেনে অকরা চাকরা সেনে শুধু जों সেমিয়া সেনে যারা লোকেল সেনে অভিভাবক বা গার্জেন হিসেবে যারা তংনাই চিনি তিনি অনুষ্ঠান রক ফাইনাই সেনে নারওয়াই রক গাवनि কক রক जों কামও ফরাংনাই তারপরে फोरोंनाय रकबो बंनि जे एडवाइस जेटा आबरनो सेने दायित्व पालन खायनानै थांदों जों कामगाय खुलुक खायमानो आङा आबो आसा नारगो सार पाइथागो सुं अबनो नाय जों जेब्ला हाते गोनाङैनो गोरों थाइसेरबो जों फोरोंगाय दंनाय उसुदेन रो चामुं नुमु खामियारो बाय कबलै जोंनिया लाइट नायनो सारबाय बखायनो गायसा वुमेन कलेजो साइन्स अनार्स नाय रोंसोङै दंनाय खरबदा सरमाला दिनफ्राबो बखायनो ससाइटिनि बुखाबो थांनानै सार आबो रुमति नों आबो मेसेज खालामनांगौ जों टिप्रा फासनि सुदेन दं आबो आसले जों একটা আবন সিগানো থাকা যে সমাজে একটা সোসাইটি ন কালচার যেটা जों गाहाम गायति सानानि बागै समाजो तो अनेक बरक न दङ आरन बिसिङाव टीचार का शिक्षा का एडुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बेपार जों साइमन अनेक जागाव जों हामिया सामानि जेटा सुसियो फ्लामानि बा तार साथे विभिन्न धरনের हामिया जिनिस दङ आबो जों सामाजिक একটা जीव हिसाबै समाज बाय काहाम बरक बाय मिलिना नांगौ आसले जों काहाम बरक बाय गोदालै तंनानै काहाम जदि अभ्यासन खांगाय आङा साख्रियाव आबाटिं माया जों तंबान बक একটা आ क्षेत्र सिनि যারা অকরা গার্জেন হিসাবে যারা তংনায় বরক বা বংনি আজাগাव অবশ্যই সহযোগিতা নাंगौ কারণ जों हामियाव गोदाल थांगांगाय आरन हयতো काक फैयाखाय आबो जों आरन हयतो जब मांगला आं खुमथयानि इंस्पेक्टर अफ स्कुल आन मुंग्रति रंजन देव बर्मा आन पारा खुवायो हामबाय